Hello and welcome to my channel, Slavianska Dela, or The Deeds of the Slavs. This is my first ever video with me in it. I decided to make a polyglot video. I'm sure you have seen many of these kind of videos. And I'm gonna speak in several languages. My knowledge of various languages is different. Some I know more, some I know less. Slavic languages are my specialty. So, yeah, let's begin. Слава Енисека крии в имене врети, за предоки, за грдиен деда и отоци моje сердце bijeti, и за сыны и дочери славянская моя душа жиети. А венте от этого за Христе Бога. Здравый бondete visi. Ja jesmi Rastislava Anatona. A sebi jašem pjesnu, że ja napisał jesmy na języce prasłowiańskiego. Sej język jest językiem materią всех słowiańskich języków. A sej język, na niemu że nynie glagolem, jest język starosłowiański, либо солунистское наречие языка прасłowiańskiego. Суть jeszcze tak называемая redakcji języka sego. Sławniejszego jest ruska redakcja języka sego. Ją już используют Słowianie prawosławni i Słowianie grekokatolicy. Благодарю вас. Pozdravljeni. Moje ime je Rastislav Anton. Slovenščina je eden izmed mojih dveh materinjih jezikov. Največ sem se naučil od svoje mame, na rečni pomurski različici. Sicer pa sem se uradno učil 8 oziroma 9 let v času osnovne šole in potem spet v času študija na primerjalnem slovanskem jezikoslovju in teologiji v Ljubljani. Tudi danes jo seveda uporabljam v najrazličnejših situacijah. Prebiram slovensko klasično književnost, uporabljam slovenščino, ko se pogovarjam z svojimi sorodniki iz raznih delov Slovenije, pa tudi včasih kaj pišem po slovensko in berem strokovno literaturo na temo zgodovine, politike, slovanstva na splošno, tu pa tam tudi kaj iz fizike. Tako da slovenščino še vedno živo uporabljam. Hvala. Pozdrav svima. Zovem se Rastislav Anton. Hrvatski je drugi od mojih dviju materinjih jezika. Imao sam tu sreću u djetinjstvu što su roditelji sa mnom razgovarali svaki na svom jeziku, tata na hrvatskom, mama na slovenskom, pa sam tako usvojio i jedan i drugi jezik. Književnu inačicu hrvatskog jezika najviše sam naučio od tate koji mi je čitao, dosta često mi je čitao dijela hrvatske književnosti. Zatim službeno sam učio hrvatski u vrijeme obrazovanja u gimnaziji u Čakovcu, te za vrijeme studija povijesti u Zagrebu. Hrvatski jezik i danas naravno svakodnevno koristim jer se krećem u toj sredini kao i u slovenskoj, pa ga koristim i za razgovore s rođacima iz Hrvatske iz drugih krajeva, književni naravno, ili književni razgovorni, dok u svakodnevnom govoru više manje koristim svoje kajkavsko narječje. I to je to. Hvala. Cześć wszystkim. Jestem Rościsław Anton. Z polskim językiem się najpierw spotkałem, kiedy miałem około 16 lat, kiedy po raz pierwszy oglądałem polski film Stara baśń. Po takiej oto książce Stara baśń. Ale potem się dowiedziałem, że jeszcze kiedy byłem bardzo mały, mój tato słuchał polskiej muzyki narodowej. Z takiej oto płyty, Mazowsze. Ale tak oficjalnie polskiego się zacząłem uczyć dopiero na studiach w Lublanie, na porównawczym słowiańskim językoznawstwu. Potem pojechałem na wymianę studencką do Lublinu, na teologię na Kulu i tam wszystkie moje zajęcia byli po polsku, wszystkie egzaminy zdawałem po polsku, wszyscy moi współlokatorzy byli Polakami, więc cały czas korzystałem tylko polski. Poza tym, kiedy wróciłem do Słowenii, zdarzyło się tak, że po prostu wszyscy moi przyjaciele i znajomi wtedy byli Polakami. Polacy, którzy przyjechali do Słowenii na wymianę. Polski język korzystam i dziś,
codzienne. No, na przykład czytam polskie książki, czytam historię Słowian, no i książki na takie tematy. Poza tym oglądam polski program telewizyjny. No i tak, to chyba wszystko. Dziękuję bardzo. Zdravo ljudi, zovem se Rastislav Antun. Srpski jezik nisam nikada službeno učio, ali sam ga mnogo slušao gledajući srpske filmove, slušajući pesme na srpskom i čitajući knjige na srpskom. Imao sam tu sreću da se moja porodica uvek veoma dobro odnosila prema svim Slovenima, pa tako i prema Srbima, pa sam već u djetinjstvu naučio da čitam ćirilicu. I da, to mi je omogućilo da dalje čitam knjige na srpskom jeziku. U Srbiji sam bio nekoliko puta i to uglavnom u Beogradu. Međutim, bio sam i u južnoj Srbiji, na granici s Makedonijom i s Bugarskom. To je to. Hvala. Привет всем! Меня зовут Ростислав Антон. С русским языком я впервые встретился еще в детстве, когда мой папа слушал русские народные песни. Вот так вот такие. Но мой интерес к русскому языку пробудился только когда мне было лет 16, когда я начал активно заниматься славянскими делами. Официально я начал учить русский только во время учебы на университете в Любляне. Русский я учил примерно 3 года, ну там с перерывами. Я поехал по обмену также в Россию, прожил плюс-минус полгода в Санкт-Петербурге. Ну да, но мой русский значительно улучшился после того, как я познакомился со своей женой. Она русская славянка, филолог русского языка. Ну, и она мне очень сильно помогла в русском. И, конечно, русский язык я использую и сегодня. Каждый день на русском мы разговариваем с супругой, ну и своими русскими друзьями, родственниками. И я читаю еще русскую классическую литературу и также научную литературу на тему славянской истории, межславянских отношений и тому подобное. Spasiba. Ahojte všetci. Volám sa Rastislav Anton. So slovenským jazykom som sa prvýkrát stretol ešte keď som bol malý. Do Chorvátska každý rok prichádzalo veľmi veľa našich slovanských bratov Slovákov, veď mohli sme sa rozprávať s nimi po slovensky alebo v nejakej improvizovanej slovenčine. Veľmi často som cestoval na Slovensku. Prvýkrát som bol v Bratislave, keď som mal 16 rokov. Potom som v Bratislave bol ešte raz, keď som mal 19 rokov. Potom som takmer každý rok cestoval na Slovensko. Bol som v Bratislave, v Trenčine, v Košiciach, v Prešove a tak ďalej. Na Slovensku som sa tiež prvýkrát stretol so svojou manželkou. И то všetko. Ďakujem. Здравейте! Казвам се Ростислав Антон. С български език се запознах във време на обучението в университета в Любляна. Не говоря добре, но всичко мога да разбира. В България, за съжаление, бях само веднъж. Бях в лятното училище на български език, история и култура в Лозен, близо до София. Бях в сама София, в нашия православен Рилски манастир и в Пловдив. Там се запознах с много интересни хора и това беше много интересно време в живота ми. Много обичам българските Словени и България. Благодарам! Здраво! Я се викам Ростислав Антон. По националност съм словен. С македонският язик се запознах в моето детство, кога татко ме учи в убавите македонските народни песни. Уште не научих македонски, но речи си можам да сватам се. За жал, во Македонија бев само еднаш, бев во Скопје, во Битола, во Охрид и во Вевчани. Можам да кажам дека Македонија е многу убава земја и македонските Словени са многу драги
ludzie. Ahojte, jmenuji se Rastislav Anton. Český jazyk jsem se ještě nenaučil, nemluvím dobře, ale skoro všechno chápu. V tom mi pomáhají polský jazyk, slovenský jazyk a další slovanské jazyky. Stejně jako z mnoho jiných slovanských jazyků jsem se s češtinou setkal ještě v dětství. Často jsme hovořili s českými turisty v Chorvatsku. Později jsem se dozvěděl, že mám také českých příbuzných. Několikrát jsem cestoval přes Česko. Nejvíc se mi líbilo, když jsme s manželkou byli na svatební cestě v Zlaté Praze. Praha je opravdu jedno z nejkrásnějších měst. Díky. Привіт усім! Мене звати Ростислав Антон. Українську мову я тільки почав вчити. Проте цікаво, що можу зрозуміти майже все. На жаль, я ще ніколи не був в Україні. Хоча я вже довгий час хочу туди поїхати. Тим більше через те, що на території Північно-Західної України знаходилася прабатківщина всіх слов'ян, предків всіх нас. Дуже дякую. Привіт. На жаль, я редко зустрікався з білоруською мовою. Мені здається, гэта тому, що навіть многі білоруси не говорять по-білоруську. Як тільки я отримаю добрий підручник, я почну вивчати білоруську мову. Дякую. Witajcie. Riekam Rastislav Anton. Sym Słowian z chorwackiej a słowenskiej. Sym stawiznar, teolog, przełożwar a uczer słowiańskich rieczy. Wuknu serbsce. Boże imię. Witajcie. Jestem Roni Rastislav Anton. Sym Słowian z chorwackiej a słowenskiej. Sym przestajar akceptar słowiańskich rieczy, stawiznar a teolog. Jeszcze nie mogę powiadać serbsku, ale rozumieję. Dziękuję się. Boże imię. Salvete omnes. Ego sum Rastislaus Antonius, de nationes clava. Pater meus linguam latinam amat. Ego quoque nunc eam amo. Linguam latinam in schola grammatica per 2 annos dicebam. Pessimus notas habebam. Igitur post scholam grammaticam ego solus ad domum linguam latinam coipi dicere. Nunc ego multas operas in linguam latinam leggere posso et lego. Ut per exemplum scriptura sacra, patres ecclesiae, de origine actibusque getarum de Jordanes, Germania taciti et multas alias operas. Gratias ago. Hello to everyone. I'm Rastislav Anton. I've been in contact with English language since I was a kid. I learned English officially in elementary school for about 8 years, and then for 4 more years in grammar school. Apart from that, I was exposed to English language through various video games, sitcoms, music, etc. I actively used English during the time I lived in Ljubljana, where I studied. There I hung out with guys from Campus Crusade for Christ. We had many Bible study evenings, and also we would just casually hang out. And during that time my English was greatly improved. Thank you very much. Hallo, ich bin Rastislav Anton. Ich habe Deutsch für etwa 12 Jahre gelernt. Trotzdem kann ich es nicht sehr gut sprechen, weil ich nicht viele Möglichkeiten hatte, mit jemandem auf Deutsch zu sprechen. Aber wenn ich es lese, kann ich fast alles verstehen. Obwohl ich viele Verwandte, die in Deutschland leben habe, habe ich Deutschland
nur einmal besucht. Und zwar war ich in Augsburg und München. In Österreich war ich natürlich öfter. Dankeschön. Jó napot kívánok! Én Rastislav Anton, nyelvész, történész és teológus vagyok. Szláv vagyok. Magyarul tanulok. Kicsit magyarul már beszélek, de tudok szózat és nemzeti dál énekelek. Még nem jól beszél magyarul. Köszönöm szépen. Kalimera. Το όνομά μου είναι ο Αντών Ραστισλάου. Είμαι γλωσσόλογος, ιστορικός και θεολόγος. Γνωρίζω μόνο βιβλική ελληνική. Ευχαριστώ. Labą dieną. Mano vardas esu Rastislavas Antonas. Aš esu iš Slovenijos, taip iš Kroatijos. Aš mokiausi lietuvų kalbos. Žavėjausi lietuvų kalba. Ačiū. Shalom Aleichem. שמי רסטיסלאו אנטון. אני מסלובניה ומהורואטיה. גדלתי במג'ימוריה, פרקמוריה ופומוריה. אני גר בסלובניה. תודה ולהתראות. Ciao a tutti. Mi chiamo Rastislavo Antonio. Sono linguista, teologo e storico. Non parlo italiano, ma posso capirlo con l'aiuto della lingua latina. Ho visitato l'Italia 3 o 4 occasioni. Ho visitato Venezia, Trieste, Grado e Aquilea. L'Italia è molto bella. Grazie. Hola a todos. Mi nombre es Rastislao Antón. Soy lingüista, teólogo e historiador. No hablo español, pero puedo entenderlo con la ayuda del idioma latino. En mi infancia he visto numerosas telenovelas españolas con mi hermana. Por eso empecé a entender lo español. Muchas gracias.